नमस्ते। टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म विज्ञान शिक्षक कृष्ण तामाङको तर्फबाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी मकालु टेलिभिजनको यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को विज्ञान विषयको पहिलो लेसन मेजरमेन्ट अर्थात् नाप लेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही ढिला नगरिकन अब हामी हाम्रो टपिक तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं। Dear students, as you know, we were discussing about the systems of measurement in our last class. So I would like to continue the topic right from the system of measurement. So for now, dear students, you know there are different systems of measurement. Mostly we discuss about local system of measurement and standard system or scientific system of measurement in class 6. So, without further delay, I would like to enter into the topic, and the topic for today is local system. Dear students, you know there are different systems of measurement used in different places of the country, in the local area, by the local people. Different systems are in use here in Nepal as well. For example, Manapati system, to measure the mass of an object. Manapati system was in use since ancient time here in Nepal. Similarly, the hand span, I have already told you in the last class, hand span means simply the bitta. Similarly, footstep, paila. Similarly, the position of sun to see the time. These were the local system of measurement which were in use in Nepal. But dear students, these systems, local system of measurements, are only used by local people in local area. So, which do not have accuracy. It means different places, people, they use different systems, and most of them do not have accuracy. So, slowly and slowly, the scientists thought that they need to bring some standard system of measurement to bring the accuracy and uniformity throughout the world. So in 1960, in the France, the 11th General Conference of Weight and Measurement took place in 1960. The main aim of this General Conference was to bring the uniformity or accuracy, similarity in the units or systems of measurement. So nowadays we are using the modern or standard systems of measurement which has accuracy, uniformity or similarity throughout the world and are accepted by majority of the people. So dear students, again I would like to tell you something about local system. I have already told you there are different systems. I would like to show you one of the device which is widely used here in Nepal as a local system of measurement. You can see this, and this is called कुरुवा. ओके भाइ बहिनीलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो नेपालमा विभिन्न किसिमका स्थानीय प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ नापका लागि। यहाँ मैले भर्खरै भाइ बहिनीलाई देखाएको छु, यसलाई चाहिँ कुरुवा भनिन्छ, जसले चाहिँ विशेष गरी धान, चामल, मकै आदि इत्यादि नाप्ने गरिन्छ र 8 कुरुवा बराबर 1 पाथी भन्ने चलन हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेको छ। यसैगरी हामी मानाहरू प्रयोग गर्छौं। र भाइ बहिनीलाई म एकचोटि फेरि क्लियर गर्न चाहन्छु, भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ आफ्नो घरमा, सबैको घरमा प्राय यो चाहिँ कुरुवा हुने गर्दछ र पटक पटक आफ्नो घरमा चाहिँ सिनियर मम्मीहरूले बुवाहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको पनि भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। र यसरी यस्ता किसिमका, र भाइ बहिनी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ लागू गर्नको लागि यहाँ चाहिँ एउटा कानुनी मान्यता दिएको छ। यहाँ एउटा छाप देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर पनि मैले अघि भनेको छु, स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुने सिस्टमहरू चाहिँ सबैतिर एक्युरेट नहुने अथवा युनिफर्म नहुने भएको कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू यस्ता सिस्टमहरू, लोकल सिस्टमहरू बिस्तारै प्रयोगविहीन हुँदै गएका छन् र केही विश्वका केही भागहरू, देशका केही भागहरूमा मात्रै अहिलेसम्म चाहिँ यो सिस्टमहरू फलो गरिन्छ। सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू, in 1960 the scientists made a general conference to bring the uniformity. Okay, so for now I'd like to make you clear what are the units that were given by the
11th General Conference in France. Dear students, भाइ बहिनीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने 1960 मा फ्रान्समा भएको यो वैज्ञानिक सम्मेलनले चाहिँ विश्वभरि नापतोलको चाहिँ एकाइहरुमा एकरूपता हुनु पर्यो, सबैतिर मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो भेला गरियो र भेलाले भाइ बहिनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु आजभोलि हामी व्हाट इज द एसआई युनिट अफ लेन्थ भन्यो भने हामी मिटर भन्छौं, तर मिटर कसरी बन्यो, यसैगरी व्हाट इज द एसआई युनिट अफ मास भन्यो भने हामी केजी भन्छौं, केजी कसरी बन्यो, 1 केजी केलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सन् 1960 मा बसेको जुन जेनरल कन्फरेन्स थियो त्यो कन्फरेन्सले चाहिँ भाइ बहिनीहरु विश्वभरि एकै किसिमको एकै नासको चाहिँ एकाइ चाहिँ प्रदान गरेको थियो। भाइ बहिनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु इन्टरनेशनल वेट एन्ड मेजरमेन्ट ब्युरो जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको नामले विश्वभरि चर्चित छ, त्यो नापतोल विभागमा राखिएको एउटा प्लाटिनम र इरिडियम दुईवटा धातुहरूलाई मिसाएर बनाइएको एउटा रड छ भाइ बहिनीहरु। त्यो रडमा एक मिटर केलाई मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरुलाई म यो कुरा भनिरहेको छु। 1960 को जेनरल कन्फरेन्सले प्लाटिनम र इरिडियम नामक दुईवटा मेटल दुईवटा धातुहरूलाई मिसाएर एउटा रड बनाइयो, जुन रडको दुईवटा साइडमा सुनका धर्साहरू गोल्ड लाइन्स यहाँ राखिएको छ भाइ बहिनीहरु। यो चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचरमा तापक्रममा, यसैगरी अन्डर द एटमोस्फियरिक प्रेसर अफ 760 mmHg, यसमा यो दुईवटा कन्डिसनमा अन्डर द टेम्परेचर अफ 0 डिग्री सेल्सियस and under the atmospheric pressure of 760 mmHg there is a rod made by platinum iridium metal, where in the both side of the rod we can find the gold lines which are parallel to each other under this condition. I have said under 0 degree Celsius of temperature and 760 mmHg of atmospheric pressure. Under this condition, the distance between these two gold line is said to be 1 meter length. Dear students, अघि मैले भनेको दुईवटा अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस को तापक्रम र 760 mmHg को वायुमण्डलीय चापको अवस्थामा यो प्लाटिनम र इरिडियमबाट बनेको धातुको दुईवटा साइडमा रहेको सुनको धर्साहरू बीचको दूरीलाई चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स भनिन्छ भनेर 1960 मा भएको जेनरल कन्फरेन्सले क्लियर गरेको हो भाइ बहिनीहरु। र त्यसै पश्चात संसारैभरि एकै रूपता ल्याउनको लागि त्यो प्लाटिनम र इरिडियमबाट बनेको रडमा नापेर, किनभने भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किन राखियो भन्दा तापक्रमले कुनै पनि मेटल आइदर इट मे बी गोल्ड, आइरन और एनी अदर मेटल इट गेट एक्सपान्ड, सो यो एक्सपान्ड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ 0 डिग्री को अवस्थामा यो दुईटा पोइन्टहरु बीचको दुईवटा गोल्ड लाइनहरु बीचको डिस्टेन्स अथवा दूरीलाई चाहिँ 1 मिटर दूरी भनिन्छ भनेर संसारैभरि चाहिँ पुर्याइयो। र आजभोलि अमेरिकाको 1 मिटर, नेपालको 1 मिटर, चाइनाको 1 मिटर लगायत संसारैभरिको 1 मिटर इक्वल हुन आउँछ अथवा यो चाहिँ एकरूपता छ भन्नको लागि चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरुलाई यो फिगरबाट चाहिँ क्लियर गरे। यसैगरी भाइ बहिनीहरुलाई म अर्को पनि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यसैगरी 1 केजी केलाई मान्ने त त्यो 11 जेनरल कन्फरेन्सले कस्तो कुरा गर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारैभरि 1 केजी पिण्ड अथवा 1 केजी मासमा इक्वालिटी भयो, युनिफर्मिटी भयो भन्ने सन्दर्भमा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यही 11 जेनरल कन्फरेन्सले चाहिँ 1960 मा एउटा सिलिन्ड्रिकल ब्लक बनायो। सबैको सहमतिमा सबैको मान्यता पाएर एउटा सिलिन्ड्रिकल ब्लक बनाइएको छ, जुन सिलिन्ड्रिकल ब्लकको चाहिँ यसको यो सर्कुलर फेसको चाहिँ डायमिटर र यसको लेन्थ, यसको हाइट भनौं या लेन्थ भनौं, यसको डायमिटर लेन्थ इक्वल भएको अवस्थामा डायमिटर of the circular face and then the length of the cylindrical block when they are equal, it means the block is made diameter and length equal. यो यसको डायमिटर र लेन्थ इक्वल भएको प्लाटिनम र इरिडियमबाट बनेको मेटालिक सिलिन्ड्रिकल ब्लक under the two conditions, same condition, under the temperature of 0 degree Celsius and under the atmospheric pressure of 760 mmHg, the mass of this block is said to be 1 kg. यसरी भाइ बहिनीहरु त्यही जेनरल समिटले एउटा ब्लक बनायो सिलिन्ड्रिकल ब्लक। यो सिलिन्ड्रिकल ब्लकको चाहिँ डायमिटर
र लेन्थ इक्वल छ र यो इक्वल छ। यसै गरी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 760 mmHg एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको अवस्थामा यो ब्लकको मास अथवा पिण्ड चाहिँ 1 kg हुन आउँछ भनेर भनियो र संसारैभरि तत्पश्चात 1 kg मास भनेर चाहिँ यो प्लाटिनम इरिडियम सिलिकल ब्लकको माससँग तुलना गरेर प्रयोगमा ल्याएको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी आजभन्दा करिब 60 वर्ष अगाडि जुन सम्मेलन भयो, समिट भयो अथवा कन्फरेन्स भयो, त्यो कन्फरेन्सले जुन कुराहरू दियो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थालियो। यति भनिसके पछाडि भाइ बहिनीहरूलाई अब म अर्को टपिकतर्फ लैजान चाहन्छु। Units of measurement, where at first I will try to make you clear, dear students, I will try to make you clear on the topic unit. What is unit? टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएका प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई मैले सोध्न सक्छु, भाइ बहिनीहरूको उचाइ कति छ? भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि मलाई उत्तर दिनुहुनेछ, म 5 फिटको छु, म 5.5 फिटको छु। फिट किन भन्नुभयो भाइ बहिनीहरू? किनभने उचाइ, हाम्रो शरीरको उचाइ अथवा लम्बाइ जुन नाप्ने एकाइ छ, युनिट छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा फुट हो। यसै गरी मैले एउटा मार्कर लिएको छु भाइ बहिनी, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो मार्करको लम्बाइ कति छ भनियो भने यसलाई हामी किलोमिटरमा व्यक्त गर्दैनौँ, यसलाई हामी फुटमा पनि व्यक्त गर्दैनौँ। आइदर वी से द आन्सर इन इन्चेस अर इन सेन्टिमिटर। त्यो सेन्टिमिटर अथवा इन्चेस भनेको चाहिँ यो यसको लम्बाइको चाहिँ के हो त एकाइ हो, युनिट हो। यसरी युनिटहरू विभिन्न पटक हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि हामी हाम्रो उमेरलाई वर्षमा तुलना गर्छौँ। म यति वर्षको भएँ अथवा मसँग 100 रुपैयाँ छ, हामी रुपैयाँ भन्छौँ। यसरी म यति वर्षको भएँ, अहिले भर्खरै 12 बज्यो अथवा 5 मिनट गयो, 5 मिनट अथवा 5 सेकेन्ड, त्यो मिनट सेकेन्ड यिनीहरू के हो त भाइ बहिनीहरू? यिनीहरू चाहिँ एकाइ हो अथवा युनिट हो। र कुनै पनि वस्तुको सही नाप लिनको लागि, टु टेक द राइट मेजरमेन्ट, एक्युरेट मेजरमेन्ट of any substance, we need to have a standard unit, dear students. So what is unit then? I have given many examples to you. Now I am going to tell you the definition, proper definition of unit. Unit is a standard reference quantity, dear students. Unit is a standard reference quantity with respect to which we measure the different physical quantities. For example, if somebody told you to measure the mass, you reply, you get either 5 kg, 10 kg, 20 kg. Yes, you are using kg there. Similarly, if somebody asks you what is the height of your house, you may tell 10 meters, 20 meters, 30 meters. Yes, you are using meters there. Meters are unit. So once again, I would like to repeat, dear students, the definition of unit. Unit is a standard reference quantity with respect to which we measure the different physical quantities accurately. If we use the wrong unit, then our answer does not give the real meaning, exact meaning. It has no meaning at that time. Suppose somebody told me, what is your age? Suppose I said 40 meter. Meter cannot be the unit of age, dear students. You know that. सो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुको प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले भर्खरै भने युनिट अर्थात् एकाइ भन्नाले चाहिँ त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स क्वान्टिटी हो जसको सहायताले चाहिँ हामी विभिन्न भौतिक परिमाणहरू चाहिँ नाप्न सक्दछौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु होला। यसै गरी अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अहिले भर्खरै उदाहरण दिएँ, किलोग्राम, सर्ट फर्म इज केजी, सिमिलरली मिटर, सर्ट फर्म इज एम. In this way, there are so many units, but dear students, you need to know all the units are not accepted by majority of the people. Few units are accepted by majority of the people and are used throughout the world. संसारै भरिको मान्छेहरूले मन पराएको र धेरैले प्रयोग गर्ने युनिटहरूलाई चाहिँ फेरि हामी के भन्छौँ? स्ट्यान्डर्ड युनिट भन्छौँ। र अर्को हाम्रो टपिक अबको रहेको छ स्ट्यान्डर्ड युनिट। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि पनि भने हामी यो मार्करको लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा एक्सप्रेस गर्छौँ। यसै गरी हामी छोटोभन्दा छोटो एकदमै कम समयलाई सेकेन्डमा अथवा मिली सेकेन्डमा
अथवा मिनेटमा हामी चाहिँ के गर्छौँ व्यक्त गर्छौँ, अथवा लामो समयलाई हामी वर्ष अथवा दशक डिकेड पनि भन्ने गर्दछौँ। तर कतिपय यस्ता युनिटहरू छ, ती भएका युनिटहरूमध्ये पनि कुनै कुनै युनिटहरूलाई चाहिँ हामी संसारैभरिको मान्छेहरूले चाहिँ अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ र मन पराउनु भएको छ, मान्यता दिनुभएको छ, त्यस्तो युनिटहरूलाई त्यस्तो एकाइहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड युनिट भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, वान्स अगेन प्लिज ट्राई टु लिसन। द युनिट अफ मेजरमेन्ट विच इज used all over the world and are accepted by majority of the people. Once again listen, the unit of measurement which is used all over the world and are accepted by majority of the people, it's called standard unit. For example, I have already written the kilogram is widely used. If somebody asks you the mass of your body, I know you will reply the answer in kg because kg is accepted throughout the world. Similarly, somebody asks you the length of your room, you will reply the answer in meter. Meter is SI unit. Similarly, time is expressed in second. Second, minute, hour. But minute, hour, year is not a standard unit. Dear students, second is a standard unit. In this way, dear students, there are so many units, but few units are accepted and used by majority of the people. That unit is called standard unit. Now, after this, I would like to take you to the next topic, and that is fundamental units. Fundamental units. Dear students, there are some fundamental quantities. For example, length, mass, time, amount of current, amount of substance, luminous intensity, temperature. The units of these quantities, the units of fundamental quantities are called fundamental units. For example, length. Length is a fundamental quantity. Similarly, mass. Mass is a fundamental quantity. Similarly, time. Similarly, current, amount of current simply, and there are other two. Okay, so what I was saying, the unit of fundamental quantities such as length, mass, time, current, etc. are called fundamental units. And dear students, you need to know fundamental units are independent of other units. यसको मतलब यो फंडामेंटल अथवा जसलाई हामी बेसिक युनिट पनि भन्छौं अथवा आधारभूत एकाइ पनि भन्छौं, यो आधारभूत एकाइहरू अन्य कुनै एकाइसँग पनि यो चाहिँ भर पर्दैन, निर्भर गर्दैन। र भाइ बहिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर। मिटर कुनै दुईवटा अन्य एकाइहरू मिलेर बनेको होइन भाइ बहिनीहरु। यसैगरी मास इज मेजर्ड इन केजी। केजी अन्य कुनै एकाइहरू अथवा युनिटहरू मिलेर बनेको होइन। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं भने यो आधारभूत एकाइ चाहिँ कुनै अन्य एकाइहरूसँग निर्भर रहँदैन। सो वी क्यान से इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स। डियर स्टुडेन्ट्स, यति भनिसके पछाडि म एकचोटि फेरि यसको डेफिनेसनलाई रिपिट गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरुको अगाडि। द युनिट्स अफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज which are independent of other units are called fundamental units. For example, meter, kg, second. Similarly, ampere, A. The amount of current is measured in the unit ampere. So, I have said you about the fundamental units. Now, it's time for the derived units. Dear students, there are some quantities which are also called derived quantities. Its name is derived because it is derived, or it is derived by the combination of two or more fundamental quantities, and its units are also derived from the combination of two or more fundamental units. For example, I would like to make it clear first of all by an example. Suppose you know area. Dear students, you all know the area, the formula of area. Area is equal to length into breadth. Simply, the area of a rectangle. Area is equal to length into breadth. Area is a derived quantity. Why? Because it is derived by two
fundamental quantities, their length and breadth. For example, suppose I kept a numerical value 5 meter, the length is 5 meter and suppose the breadth is 4 meter. Now we get the answer 5 4 20 meter square meter. It means you can see a unit here where you can see the length and breadth, two fundamental quantities, and yes, by the combination of multiplication of the product form of two fundamental quantities, the area is made. So area is a derived quantity, and the unit of area, you can see here, dear students, meter square or square meter. Yes, this is what derived units. So once again I would like to make you clear on the definition, dear students. The units which are the units of fundamental quantities and depend upon other fundamental quantities are called derived units. The units of derived quantities which depend upon other fundamental units are called derived units. यो लेन्थ र ब्रेथको युनिटको सहयोग नलिकन डिराइभ युनिट बन्न सक्दैन। यसै गरी भाइ बहिनीलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो कि भाइ बहिनीलाई थाहै छ स्पीड इज इक्वल टु सिम्पली distance by time. Distance, simply the length is measured in meter. Suppose it is 20 meter. Or time is suppose 5 seconds. What do we get? 5 4 20, 4 meter per second. 4 meter per second. You can see a combined form of fundamental unit. That is what? Derived unit. Meter and second is used to form the derived unit. So this speed is a derived quantity and meter per second is a derived unit, dear students. So by saying this much, I would like to enter into the next topic. Systems of unit, एकाइका प्रणालीहरू। MKS system, which is also called metric system. Similarly, CGS system, which is also called French system. Similarly, FPS system, which is also called British system. And finally, SI system, which is the extended version of MKS system. Okay, dear students, you can see the different systems of units here. Okay, so today I just show you the different systems of unit. They are MKS system, CGS system, FPS system, SI system. Among them, the majority of people follow SI system throughout the world. So by saying this much, I would like to take you to the homework for today. And your homework, dear students, I would like to give you a simple homework for today. Your homework is to define unit, similarly standard unit, similarly fundamental unit, similarly derived unit. And another homework for you, simple, is to draw the diagram of physical quantity, that is beam balance. Draw a beam balance. By saying this much, आजको लागि भाइ बहिनीहरु यति नै। अर्को कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।